Como eu estava dizendo na minha oração, Comme je disais dans ma prière, hoje eu vou falar acerca da gratidão. aujourd'hui je vais parler de la gratitude. Eu tenho muita coisa escrita. J'ai alguma beaucoup de coisa choses escrita. écrites. Para mim, 4 páginas é muita coisa Pour escrita. moi, 4 pages, c'est beaucoup de choses. Mas não vamos ficar presos hoje ao iPad. Mais on ne va pas rester attaché sur nos tablettes. Não vamos ficar presos como é que eu ia dizer, ao perfeito, On ne va pas s'attacher à ce qui est parfait, à perfeição, à la perfection. mas vamos ficar presos Mais nous allons nous attacher ao Espírito de Deus. à l'Esprit de Dieu. Amém. Amen. Glória a Deus, irmãos. Gloire à Dieu. Amém. O mundo hoje engana muito, Vous irmãos. savez, aujourd'hui, le monde est trompeur. Tudo o que o irmão vê nem parece verdade, mas não é Tout ce verdade. que vous voyez qui semble vrai n'est pas vrai. Eu às vezes vejo vídeos de pessoas a tocar guitarra Parfois, je vois des vidéos de personnes qui jouent de la guitare e dá-me vontade de me dedicar à pintura. et ça me donne envie de faire de la peinture. Porque eles tocam tão bem, tão Parce perfeito, qu'ils jouent si bien et c'est si parfait que eu nunca vou chegar lá. que je me dis, bah, moi, j'arriverai jamais à ce niveau. Mas a grande verdade Mais la vérité, é que o vídeo que nós vemos c'est que la vidéo que nous regardons foi gravado mais de 200 a vezes. été enregistrée plus de 200 fois. E às vezes são gravados numa velocidade mínima Et parfois, ils sont enregistrés à une vitesse réduite. e depois eles aumentam a Et velocidade. ensuite, ils augmentent la vitesse. E nós os vemos a fazer. Oh, Et nous, on meu. les voit faire drrrr, et nous, on se dit, waouh! E ontem estava a ver um vídeo E hier? de um grupo africano. Je regardais une vidéo d'un groupe africain. Eles estavam a tocar cá em Paris, Et ils jouaient ici à a Paris. louvar em Paris. Ils louaient à Paris. E o guitarrista é muito bom. Et le guitariste est vraiment bon. E ele, no final da Et à música, la fin de la chanson, ele deu uma falha il a commis une erreur. daquelas que não lembra ninguém. De ces erreurs que ça ne passe par l'esprit de personne. E a câmara estava mesmo em frente dele quando ele, Et la ele caméra errou. était focus sur lui au moment où il s'est trompé. E ele, na expressão deles, Et dans l'expression de son visage, mas isso é o On a vu. verdadeiro guitarrista, mais ça c'est le vrai guitariste. é o verdadeiro músico. C'est le vrai musicien. Todos nós falhamos. Nous tous, nous commettons des erreurs. Amém. Amen. Só nos vídeos repetidos é que nós não falhamos. Il n'y a que dans les vidéos qui sont répétées qu'il n'y a Só pas nas d'erreur. coisas bem trabalhadas é Il que n'y a nós que dans não les choses falhamos. bien travaillées qu'il n'y a pas d'erreur. Mas nós às vezes ensaiamos tão bem, eu Et sei. parfois, on répète tellement bien. E às vezes quando eu chego lá, falha. Parfois, quand j'arrive ici, bah, je me trompe. É normal. C'est normal. É normal. C'est tout à fait normal. Faz parte da nossa Ça humanidade. fait partie de notre humanité. Amém? Amen. Mas nesta manhã eu quero ce falar matin, acerca de gratidão. J'aimerais parler de gratitude. Estamos a entrar no mês da gratidão. Nous entrons dans le mois de la gratitude. Amém? E para Amém. mim vai ser um mês muito importante. Et pour moi, ça va être un mois très important. Gratidão por aquilo que Deus tem feito na minha vida. Je suis vraiment reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Há coisas que aconteceram este ano que eu não estava à espera. Il y a que des choses qui acontecessem. se sont passées cette année et que je ne m'attendais pas à ce qu'elles se passent. Este é o ano da aliança, os irmãos C'est sabem? l'année de l'Alliance, vous vous souvenez? Eu nunca pensei na Je aliança. n'ai jamais pensé à l'Alliance. Mas já vamos em novembro e eu tenho uma aliança. Mais nous sommes au mois de novembre et j'ai une Quando eu alliance. dei a palavra profética para a Lorsque j'ai igreja, donné la parole prophétique pour eu l'Église, nunca pensei que o Matthew n'ai ia ter uma aliança no dedo jamais também. imaginé que Matthieu aurait également une alliance au doigt. Ele não tem, mas Il ne l'a pas, alguém vai ter, de mais quelqu'un certeza. l'aura, un de ces quatre. De comprometido tem que ter, hein? L'alliance de quelqu'un qui est Que é para ficar à engagé. marca. Eu nunca pensei que, Je n'imaginerais pas, que je a Melanie n'imaginais pas Coutinho ia ter que uma Mélanie aliança Coutinho aurait également une e alliance. que a Ruth vai ter uma aliança este Et que ano. Ruth aura son alliance également cette année. Oh, glória! Gloire à Dieu. Este pastor anda um profeta. E eu não sou profeta. Et je ne suis pas prophète. Irmãos, este é o ano da Et vous aliança. savez, c'est l'année de l'alliance. Há coisas que não, mas é um ano de agradecimento. Este é o mês de agradecimento, Et, acima et de nous tudo. sommes dans le mois par-dessus tout de la reconnaissance, Pelos de la 4 anos gratitude pour ces temos 4 chegado até années. aqui. Parce que nous Amen. avons pu arriver jusqu'à ce jour. É Deus que nos trouxe até C'est esse Dieu qui quarto nous ano. a amenés jusqu'à cette 4e année. Foi Deus que nos trouxe até C'est aqui. Dieu qui nous a ramenés É o plano de jusqu'ici. Deus que nos C'est le trouxe até plan aqui. de Dieu qui nous a amenés Amém. ici. Amen. Mas onde o pé sem plano de Deus é morto. La maison du Père sans le plan de Dieu, c'est mort. Creio que sexta-feira eu estava a almoçar com os meus primos. Je crois que c'était vendredi que je déjeunais avec mes cousins Nós estávamos a conversar et on discutait. e a minha prima disse:
Et ma cousine me O dit, primo foi muito corajoso. il m'a dit, vous savez cousin, vous avez été très courageux. Disse, não, não fui corajoso. Moi je lui dis, non, non, je Eu n'ai não pas me été sinto courageux. corajoso. Je ne me sens pas comme quelqu'un de courageux. Eu sinto-me obediente. Je me sens comme quelqu'un Amém? d'obéissant. Porque quando Deus te diz uma coisa Parce que claramente, lorsque Dieu te dit quelque chose clairement, Pastor irmão Pascoal, não lhe dei um abraço hoje. la paix du Seigneur, pasteur Pascal, je vous ai pas salué. Quando Deus lhe dá uma Lorsque coisa Dieu diretamente, te dit quelque chose directement, isso logo nos dá confiança, bah, irmão. tout de suite ça nous met en confiance. Amém? E Deus, há muita coisa que nós temos que ser gratos a Deus. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons être O texto reconnaissants. que eu Seigneur. escolhi nesta manhã, Et le contexte que j'ai choisi ce Gênesis matin capítulo 45, se trouve dans la Genèse verso chapitre 15 a 45 28. et les versets 15 à 28. Amém. A leitura é um bocadinho extensa. Comme c'est une lecture un peu longue, Eu vou ler um Enfin, versículo, a Nathalie vai ler outro je vais em lire un francês. verset, Nathalie le lira en français. Amém. Todos abriram? Tout le monde a trouvé Genèse 45. Saudar a todos com a paz do Senhor. Je vous salue à tous avec la paix du É Seigneur. bom rever a irmã Lizarda C'est entre bon nós. de revoir la sœur Lizardo parmi nous. Depois de 3 meses. Après 3 mois d'absence, surtout. Desta vez estou a ser mesmo, não estou a Cette exagerar. fois-ci, je n'exagère pas en Não estou a plus. exagerar, foram mesmo 3 Ça a vraiment meses été 3 mois em Cabo Verde. au Cap Vert. A nossa irmã passou lá um período muito, Notre sœur a traversé là-bas muito une duro, période très difficile. mas graças a Deus que a irmã Mais estava lá. grâce à Dieu, parce qu'elle était là-bas. A luta foi grande, mas a Le irmã combat serviu de était bênção grand, mais para elle a muita servi gente de lá. bénédiction pour beaucoup Amen. de personnes sur place. E eu creio que ainda haverá tempo da igreja fazer qualquer coisa por São Vicente Et também. je crois qu'il viendra le temps où l'Église pourra faire également quelque chose pour l'île de Amen. Saint-Vicente. E nós estamos felizes por ter a irmã aqui Nous de sommes volta. très heureux d'avoir notre Amen. sœur à nouveau E parmi nous. estamos felizes por todos os irmãos que estão aqui Très heureux hoje. également pour vous tous qui êtes là A aujourd'hui. irmã Rosa, o irmão La Ivo sœur também, Rosa et le estão frère Yves conosco sont já há également algum avec tempo. nous. Ça faisait un certain temps. mais do que 3 meses. Ça fait plus de 3 mois Amen. pour eux. E é sempre agradável ver a C'est toujours Priscila. agréable de voir Priscilla Eu également. vi a Priscila, estava em Punta Cana quando vi J'ai a vu Priscila Priscilla lorsque sentada. j'étais à Punta Cana, E o seu lorsque pai, je l'ai Tony. vue, j'avais vu son père également, E Tony. eu estou muito feliz. Et je suis très heureux. Amém. Amen. Glória a Deus. Amém. Não estou a esquecer ninguém. J'oublie personne. Não estou a esquecer ninguém. Amém. O profeta e a esposa só voltaram um dia. Le prophète et son épouse, le frère prophète et son épouse n'ont manqué qu'un seul dimanche. Estavam com gripe. Ils avaient la grippe. Glória a Deus. Gloire à Amém. Dieu. Diz assim: Et la Bible dit ainsi. e beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Il embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José estão vindo, e pareciam bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. Le bruit s'en répandit dans la maison de Pharaon. Les frères de Joseph sont venus. Cette nouvelle plut à Pharaon et à ses serviteurs. E disse Faraó a José: diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes, partez et retournez dans le pays de Canaan. E tomai o vosso pai, as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei a melhor terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Prenez votre père et vos familles et venez vers moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur dans le pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. A ti, pois, é ordenado, fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para os vossos meninos, para as vossas mulheres, e trazei o vosso pai, e vinde. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez du pays d'Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. E não vos peso coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car le meilleur de tout le pays d'Égypte sera pour vous. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandato de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chariots selon l'ordre de Pharaon et il leur remit des provisions pour le voyage. E a todos deu, a cada mudas de roupa. Para Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. Il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de trigo e pão, comida para seu pai para o caminho. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. E despediu-se dos seus irmãos e partindo, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai.
Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive e ele também é regente, é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou porque não os acreditava. Et ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. E disse Israel: Basta, ainda vive o meu filho José, e eu irei o ver antes que morra. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Ah, querido Pai, nesta Cher manhã, Père, ce matin, vem nos ajudar, viens nous aider, vem nos guiar, viens nous guider, vem encher o nosso coração viens remplir notre cœur com gratidão, Deus. avec de la gratitude. Mas para que isso aconteça, Mais pour que cela arrive, revela-nos Jesus. révèle-nous Jésus. Revela-nos tudo quanto tens feito por nós. Révèle-nous tout ce que tu as fait Que os pour nous. nossos olhos estejam na Que cruz nos nesta manhã. yeux soient sur la croix ce Concede-me a matin. tua graça Donne-moi ta grâce para pregar a tua palavra, pour Deus. prêcher ta parole. E todo o espírito contrário à Et tua tout palavra, esprit contraire à tudo ta aquilo que não parole, vem de ti, tout ce qui ne vient nós pas de tomamos toi, autoridade nesta prenons manhã, autorité em ce nome de matin au Jesus, nom de e Jésus. proclamamos Et nous que estamos em terra déclarons que nous santa. sommes en terre Aleluia. sainte. Proclamamos Alléluia. Nous que déclarons governamos neste que nous lugar. gouvernons sur ce Em lieu nome de au Jesus nom de Cristo. Jésus-Christ. Declaramos nesta Nous manhã déclarons ce que matin tudo o que que ligarmos tout ce que aqui nous lirons será ici ligado no céu. sera lié au Em ciel, nome de Jesus au nom Cristo. de Jésus-Christ, Em nome de au Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Amen. Nós estamos a falar de José. Nous parlons de Joseph. E imagina, irmãos, Imaginez José foi traído por José todos aqueles a quem ele amava. qui a été trahi par tous ceux qui l'aimaient. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Ele foi traído pelos irmãos. Il a été trahi par ses frères. Os irmãos queriam matá-lo. Ses frères voulaient le tuer. Os irmãos colocaram dentro de uma cova. Les frères l'ont lancé dans un trou. Os irmãos estavam à espera que ele morresse. Ses frères attendaient qu'il meure. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Quantas vezes conosco, Combien de fois, todos nós que estamos aqui, temos alguém que não gosta de nós. nous tous hein, qui sommes là, on a tous quelqu'un qui ne nous aime pas. O irmão Manel diz: Le frère Emmanuel a fait ah ah. como é que o pastor adivinhou? Comment le pasteur a deviné? Todos nós, irmãos. Nous tous. Se o irmão não quer ter alguém que não goste de si, Si vous ne voulez pas avoir quelqu'un qui ne vous aime pas, não tenha personalidade. eh ben n'ayez pas de personnalité. Porque enquanto estamos aqui, Parce que tant que nous há serons ici, sempre alguém que não il y gosta aura de nós. toujours quelqu'un qui ne nous appréciera pas. Há sempre alguém que nos quer ver partir. Il y a toujours quelqu'un qui veut nous voir partir. Há sempre alguém que nos quer ver mortos. Il y a Mortos. toujours quelqu'un qui veut nous voir mourir, morts. Mas o problema não é o desejo das pessoas. Mais le problème, c'est pas le désir des O personnes. problema é quem desejou Le isso. problème, c'est celui qui a désiré cela. Amém. Amém. Foram os seus irmãos Ce que sont, desejaram isso. ce sont ses frères qui ont désiré cela. Foram os seus irmãos que tiveram inveja Ce dele. sont ses frères qui ont été jaloux de lui, Ao ponto de Au point desejar matá-lo. de désirer le tuer. Esses mesmos irmãos, Ces mêmes frères, numa tentativa, Ruben, o mais velho, dans une tentative, Ruben, donc le plus âgé, numa tentativa de salvar o irmão, dans une tentative de sauver son frère, ele disse: vamos ganhar dinheiro com ele. il a dit, oh, bah, essayons de gagner un peu d'argent Vamos avec lui. vendê-lo. On va le vendre plutôt. E ele foi vendido como escravo. Et il a été vendu en tant qu'esclave. E como escravo Et en tant qu'esclave, de Israel, ele foi levado il a até été o emmené Egito. d'Israël jusqu'en Égypte. Ele não foi num carro de luxo. Et il n'y est pas allé dans un char de luxe. Hein. Ele não foi nem numa carroça de luxo. Il n'est même pas allé dans un... bah, c'est la même chose, dans un char de luxe. Bom, ele foi mesmo no lugar onde escravos iam. Não sei se foi a Il pé est ou se... vraiment allé comme les esclaves partaient. Je ne sais pas si c'est à pied. Mas ele foi na condição de escravo, Mais il de est parti vendido, en état d'esclave, com o coração quebrantado, avec un cœur brisé, com o coração duro. avec un cœur endurci. Mas nós não temos nenhum dado de que ele chorou. Mais nous n'avons aucune donnée sur le fait qu'il ait pleuré. On n'a pas cette information. Amém? Amen. Não diz que ele chorou. Il n'est pas dit qu'il a pleuré. Os irmãos quiseram matá-lo. Ses frères ont voulu le tuer. Irmãos, para mim isso é duro Et quando é pour moi, irmãos. Hein? vous savez, c'est dur quand ça vient des frères. Se alguém lá de fora me quiser matar, Si quelqu'un de l'extérieur essaie de me tuer, tudo bem. bah, Deus o abençoe. ok, que Dieu le bénisse. Mas o meu irmão, Mais mon frère,
Porque a Melanie e o Matheus são só dois. Mélanie et Mathieu, ils ne sont que deux. Então nunca vão ter esse Alors, pensamento, ils senão n'auront ficam jamais cette sozinhos. pensée, sinon ils se retrouvent seuls. Mas há casas que são 10. Mais il y a dans des maisons où il y a 10 enfants. Há casas que são 7. Il y en a des maisons où ils sont 7. E quando os teus irmãos todos Et quand tous tes frères não gostam de ti, ne t'aiment pas, mas não porque tu tenhas feito alguma coisa de mais errado, pas parce que tu as fait quelque chose de mal, hein, mas eles mesmo inventaram mais eux-mêmes ont inventé aquilo no coração deles. quelque chose dans leur cœur, A inveja por aquilo que o pai la dava a jalousie José. parce que le père a donné à E Joseph. tentaram matá-lo. Et ils ont essayé de le tuer. Foi vendido para o Egito. Il a été vendu vers Non, en chorou. Égypte. Il n'a pas pleuré. Ele chegou à casa de um homem chamado Potifar. Il est arrivé chez un homme appelé Potiphar. Os irmãos, entendem? Ele foi vendido como escravo Il para a a casa de été Potifar. vendu en tant qu'esclave pour la maison de A Potiphar. esposa de Potifar L'épouse de Potiphar começou a olhar para a ele commencé à le e regarder. começou a Et elle a desejá-lo. commencé à le désirer. Ela tentou, Elle a essayé. ele nada. Et lui, rien. Ela tentou, Elle a essayé à E nouveau. nada. Et lui, rien. até que um dia ela foi longe Jusqu'à demais. ce qu'un jour, elle est allée un peu trop loin. Ela agarrou Elle l'a saisi. e ela agarrou com tanta Et força elle l'a attrapé si fort que ele, para não bater nela, que lui, pour ne pas la frapper, porque eu penso que ele tinha mais força parce que que je ela, pense qu'il était plus fort qu'elle, il avait plus de force qu'elle. ele deixou lá a roupa Il a laissé là-bas son vêtement e fugiu. et il s'est enfui. Jovens, Jeune, José nos ensina Joseph nous a apprend fugirmos de tudo aquilo que é maior à do que nós. fuir tout ce qui est plus grand que nous. O pecado é maior do que Le nós. péché est plus grand que nous. Que amém tão fraco, irmãos. Quelle amène si faible. Eu faço uma vez. Vous savez, je le fais une fois. Oh, je vais le Não, faire une mas seule fois. eu controlo. Oh non, non, je vais contrôler la Não, situation. não, foge. Non, 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 fuis tout de Foge. suite. Fuis. Se eu não fugisse do pecado, Si je ne fuyais pas le eu não péché, estaria aqui. je ne serais pas là. Uma coisa é aquilo que os outros Une dizem. chose, c'est ce que les autres E outra disent. coisa é a verdade. Autre chose, c'est la Se eu não vérité. tivesse Si fugido je do n'avais pecado, pas fui le péché, eu não je estaria ne aqui. serais pas là. O pecado é maior do que Le nós. péché est plus grand que nous. Não brinques. Ne jouez pas avec ça. Foge. Fuyez. Foge. Fuyez. Se for preciso deixar a roupa, S'il faut laisser tes Deixa a vêtements, roupa, laisse-les. mas foge. Mais fuis. amém. Não Amém. brinques com aquilo que é maior do que tu. Ne joue pas avec ce qui est plus grand que toi. Amém. Amen. O diabo anda ao nosso redor, bramando como um Vous leão. savez, le lion, Satan tourne autour de nous, rugissant comme un Ele lion. procura a quem tragar. Il cherche qui il peut Ele dévorer. procura a quem destruir. Il cherche quelqu'un pour le détruire. Quando eu me converti, Lorsque je me suis é um dos converti, grandes princípios que eu aprendi. c'est un des grands principes que j'ai A appris. fugir daquilo que é maior do que C'est eu. fuir ce qui est plus grand que moi. Amém. Amen. Há uma idade Il y a un âge em que nenhuma menina nos quer. où aucune jeune fille ne nous veut. Amém. Lucas, daqui a nada vais passar por essa Lucas, idade. dans quelque temps, tu traverseras cette Não période. te inquiete, pá. Ne t'inquiète pas. As borbulhas vão crescer, Les boutons vont surgir, mas não te preocupes, mais ne depois ficas, t'inquiète pas. depois ficas lindo. Après, tu seras beau. Quando esse período passa Quand cette période passe e arranjas a primeira namorada, et que tu as ta première amoureuse, agora aí é que todas te querem. et là, c'est là que toutes les filles, du coup, te veulent. É sempre assim a C'est história. toujours Não comme ça. muda. C'est l'histoire, ça ne change pas. E chegou aquele período em que as borbulhas se foram embora. Et il y a ce moment qui arrive où les boutons disparaissent. Quando eu me converti, Et lorsque je me suis eu não convertie, tinha, j'en avais pas. passei a ter, J'ai commencé à en e avoir. quando se foram embora, Et quand les boutons ont disparu, elas vieram em massa, as meninas. ah, les filles sont arrivées en masse. Je ne savais pas si c'était les boutons ou les filles. Não, isso só foi semana. Non, les boutons sont partis, les filles, du coup, sont arrivées. Beaucoup de filles. E houve momentos na minha Et vida il y a eu des moments dans ma vie em que eu fugi literalmente. où j'ai fui littéralement. Eu saí e corri. Je suis sortie et j'ai couru. Eu não sei porque que nenhum polícia me parou, Je ne sais pas pourquoi aucun policier ne m'a arrêté, mas eu ia fazer algo que eu não devia fazer. mais j'allais faire quelque chose que je ne devais pas faire. Era relacionamento que eu não devia ter. C'était une relation que je ne devais pas avoir. E no caminho, Et sur le chemin, e já era aluno do primeiro ano do Instituto Bíblico. et j'étais déjà élève de la première année à l'Institut biblique. 20 anos. J'avais 20 ans. Lindo, irmãos. J'étais beau. Com uma popa deste tamanho. J'avais une touffe comme ça. Quando vejo as fotos, eu digo, Quand je vois les photos, je misericórdia. me dis, oh miséricorde. Irmão, eu estava a andar no jardim com ela. J'étais dans un jardin avec cette jeune fille. Ela morava em Lisboa Elle habitait à Lisbonne. e nós íamos para a casa dela. Et nous, on allait chez elle. Ela morava sozinha. Elle habitait toute seule. No caminho, o Espírito Santo começou a Sur le conviver chemin, le comigo. Saint-Esprit a commencé à me parler.
O que é que tu fazes aqui, rapaz? Qu'est-ce que tu fais ici, jeune homme? Ela até hoje deve pensar que eu sou maluco. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que cette jeune fille pense que je suis fou. A única coisa que eu disse La seule chose que j'ai dit, foi tchau. c'est ciao. Imagina, estás a andar Imaginez, com alguém no... Vous marchez avec Vai lá, quelqu'un, vamos andar vas-y, aqui no allez-y. jardim, On e se de promène repente, dans le jardin et tout à ciao. coup, la personne te dit ciao et elle part en courant. Ela não ouvia a voz que eu ouvia. Elle n'entendait pas la voix que moi Eu j'entendais. larguei e Moi, je corri. l'ai lâché et j'ai couru. Eu corri do... Quem conhece Lisboa, de Pour ceux qui Príncipe Real connaissent Lisbonne, j'ai couru de Príncipe Real até Cais de Sodré. jusqu'au Cais do Sodré. Sem parar. Sans m'arrêter, Sem olhar para trás. sans regarder en arrière. Foge daquilo que é maior do Fuis que ce tu. qui est plus grand que toi. O pecado é Le maior péché do que est tu. plus grand que toi. E José fugiu. Et Joseph a fui. Amém. Amen. Quando o marido chegou, Quand le mari de cette femme est arrivé, aquela mulher com cara de anjo. cette femme au visage d'ange, Ai, José ela tentou dit, me agarrar. ah, Joseph a essayé de m'attraper. E eu lutei com ele. Et moi, j'ai dû me battre avec E lui. fiquei com a roupa dele. Et du coup, regarde, j'ai même gardé ses vêtements. Outro princípio que José nos Un ensina autre aqui. principe que Joseph nous enseigne José não ici. chorou. Joseph n'a pas pleuré. José não se lamentou. Joseph ne s'est pas lamenté. E José não se tentou justificar. Et Joseph n'a pas essayé de se Porque justifier non José plus. sabia a Parce verdade. que Joseph connaissait la vérité. Não tenhas medo de Alors sofrer n'aie pela pas verdade. peur de souffrir à cause de la vérité. Porque há que luta por ti. Parce qu'il y en a un qui combat pour Quantos toi. podem dizer Combien amen? peuvent dire Amen? Há que luta Il y en por a un ti. qui combat pour toi. A Bíblia diz tudo La contribui Bible para o dit bem que tout daqueles que amam a concourt Deus. au bien de ceux qui aiment Dieu. Quantos podem dizer Combien amém? peuvent dire Amen? Então José foi colocado na prisão. Alors Joseph a été mis en prison. Ele não chorou. Il n'a pas pleuré. Ele não chorou. Il n'a pas pleuré. Ele ajudou copeiro Il a e aidé, ajudou padeiro. il a aidé les deux hommes gouverneur. qui étaient en prison. J'ai oublié leur nom. Sim, não faz mal. Ele os ajudou. Il les a aidés. Ninguém se lembrou dele até dia. Personne ne s'est rappelé de lui Ele jusqu'à não ce jour. chorou. Et entre-temps, il n'a pas pleuré. Mas a Bíblia diz Mais la Bible nous dit que José viu os seus irmãos. que Joseph a vu ses frères. Amém. Amém. E é aqui que hoje vamos aprender Et sobre a c'est gratidão. là que nous allons apprendre aujourd'hui au sujet de la No meio das gratitude. dificuldades, Au milieu des difficultés, quando nós aprendemos a ser gratos, lorsque nous apprenons à être reconnaissants, isso transforma a nossa vida. cela transforme notre vie. Isso transforma os nossos relacionamentos. Cela transforme nos relations. Isso transforma a nossa fé. Cela transforme notre foi. Paulo diz: Eu sei Paul em dit, quem je eu sais tenho en crido. qui j'ai cru, je crois. Quantos podem dizer Combien amém? peuvent dire Amen? Eu sei Je em sais quem eu tenho crido. En qui j'ai cru, en qui je crois. Amém. Amen. Então, irmãos, a gratidão Alors la no gratitude, meio das au dificuldades milieu des difficultés, vai te ajudar. eh ben, elle va t'aider. Amém. Amen. Deixa-me abrir aqui parênteses. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Uma das pessoas que eu mais gosto na Bíblia Un des personnes que j'aime le plus dans la Bible, é José. c'est Joseph. José é dos... Jesus. C'est Jésus, pardon. Jesus está fora de questão, não se compara. Jésus, on ne peut pas le comparer. Mas José é dos meus personagens preferidos. Mais Joseph est un de mes personnages Mas há préférés. outro homem que eu gosto muito, Mais il y a un autre homme que j'aime également beaucoup. que é Davi. C'est David. Eu gosto muito de Davi. J'aime beaucoup David. Davi diz: Eu tinha desejo no meu coração. David dit, j'avais un désir dans mon cœur, Mas Deus mais Dieu não me deixou. ne m'a pas laissé. Eu tinha desejo no meu J'avais un coração. désir dans mon cœur. Eu queria construir o templo. Je para o voulais Senhor. construire le temple, Mas Deus mais Dieu não me permitiu. ne l'a pas permis. Mas de repente, Mais tout à é por coup, isso que eu gosto de Davi. et c'est pour ça que j'aime David, Ele diz: No mais tout à entanto, coup il a dit, cependant, na casa do meu pai, dans la maison de mon père, fui eu escolhido. c'est moi qui ai été No élu. entanto, Cependant, Deus me abençoou. Dieu m'a béni. No entanto, Cependant, Deus me ajudou. Dieu m'a aidé. Amém, irmãos? Amen. Então nós precisamos de aprender Alors nous devons apprendre a ser gratos à être no reconnaissants meio das nossas dificuldades. au milieu de nos difficultés. Podemos olhar para trás, irmãos, Nous pouvons regarder en arrière e perceber os momentos difíceis que nós já passamos. et nous nous rendrons compte des moments difficiles que nous avons déjà traversés. Mas há momentos difíceis Mais il y a des moments difficiles que Deus transforma sempre em bênção. que Dieu transforme toujours en bénédiction. Aliás, Deus é especialista D'ailleurs, Dieu est un spécialiste a transformar o caos em bênção. de la transformation du chaos en Deus é bénédiction. especialista Il est un em spécialiste transformar. à transformer caos le em chaos bênção. en bénédiction. Amém? Amen. Amém? Amen. Glória a Deus. Eu ontem fui fazer trabalho com alguns irmãos Hier, j'étais dans un travail avec quelques e frères. no caminho vinha eu e o irmão Júlio, vínhamos sozinhos a Et sur le conversar. chemin, je rentrais avec le frère Julio et on discutait tous les deux. Estávamos a falar do 4º ano da igreja Et on parlait de la 4e année de l'Église.
E disse, uau, a Maison du Père nasceu num momento de grande luta. Et j'ai dit, waouh, la maison du Père est née dans un moment de grand combat. Maison do Père é fruto de uma La grande maison frustração du Père est le fruit d'une grande frustration de alguém de quelqu'un, como José, tout comme Joseph, à escala diferente. à une échelle différente, bien Amém. sûr. Mas nasceu assim. Mais la maison du Père, l'Église, est née comme ça. E eu disse, bom, Maison do Père não nasceu só para mim. Et l'Église Maison du Père n'est pas née que pour moi. E o irmão Júlio estava-me a dizer, Et le frère eu Julio me posso dizer, disait, irmão Júlio, je peux le dire, ele frère estava a Julio, dizer, il disait, se não fosse a igreja, si ça n'avait pas été l'Église, eu não sei onde eu estaria il hoje. dit, eh ben, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Possivelmente eu estaria desviado. Probablement, je me serais éloigné. Eu disse, irmão Júlio, não, isso é Et je lui impossível. disais, frère, c'est pas Porque possible o irmão é um ça. homem temente Parce a que Deus. vous êtes un o homme qui irmão. craint Dieu. Ele disse, não, pastor, eu Il estava a dit, tão magoado. non, pasteur, parce que j'étais tellement blessée. Eu estava tão magoado por pessoas J'étais tellement blessée par des personnes que eu ia me perder. que j'allais me perdre. Aí eu dei conta Et là, je me suis rendu compte que Deus muitas vezes não se preocupa com a tua dor que momentânea. souvent, Dieu ne se préoccupe pas de ta douleur momentanée. Deus tem um propósito sempre além. Dieu a un objectif toujours plus loin, un dessein Antes plus da loin. fundação do mundo, Avant la fondation du Deus monde, viu tudo. Dieu a tout vu. Deus preparou tudo. Il a tout préparé. Preparou tudo para mim. Il a tout préparé pour Preparou moi, tudo para o irmão tout Júlio. préparé pour le E frère para Julio, cada de nós et que pour aqui se chacun encontra. de nous qui se trouve ici. Então, se o Euclides tiver que sofrer, Alors, si Euclide doit se o souffrir, Euclides tem que passar por esses 8 anos, si Euclide a dû traverser ces 8 ele années, passa. eh ben, il les traversera. Porque depois Parce disso qu'après cela, haverá bênção da parte de il y Deus. aura la bénédiction de la part de Dieu. Amém. Então a gratidão vem Alors, la gratitude vient daquilo que Paulo diz. dans ce que Paul dit. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconhece-o em todos os teus Reconnais-le dans caminhos. toutes tes voies. E ele endireitará as tuas veredas. Et il aplanira tes sentiers. Amém. Então, gratidão é reconhecer a mão de Deus. Alors, la gratitude, c'est reconnaître la main de Dieu. Amém. Amen. A Bíblia diz ele beijou os seus La irmãos. Bible dit qu'il embrassa ses frères. Ele chorou sobre Et eles. il pleura. Aleluia. É a única vez que vemos que C'est ele la chora. seule fois où on voit qu'il pleure. Eu acho que quando ele vê os irmãos, Je crois que lorsqu'il voit ses frères, ele já não vê, não tem ressentimento no coração il dele. n'a plus de ressentiment dans son cœur. O que é ressentimento? Qu'est-ce que le ressentiment? Ressentimento é sentir de novo. Le ressentiment, c'est ressentir à nouveau. Amém? A mágoa que nós sentimos, La blessure que nous sentons. se nós não perdoarmos, Si on ne pardonne pas, se nós não permitirmos que o Espírito Santo si on ne permet pas cure, que le Saint-Esprit nous guérisse, quando nós encontrarmos com a pessoa que nos lorsque nous nous magoou, trouverons à nouveau en face de la personne qui nous a blessés, nós vamos sentir aquela nous mágoa outra allons vez. sentir à nouveau cette blessure. E isso é ressentimento. Et ça, c'est du ressentiment. Mas José, Mais Joseph, quando ele olha para os irmãos, lorsqu'il regarde ses frères, quando os irmãos estão diante dele, lorsque ses frères sont devant lui, ele chora. il pleure. Eu penso que no coração Je dele, pense que dans son cœur, ele diz: il se dit, ainda bem heureusement que vocês me venderam. que vous m'avez vendu. Amém. Amen. Ainda bem Heureusement que eu fui preso. que j'ai été fait prisonnier. Oh, abençoada seja a mulher de Potifar. Oh, que la femme de Potiphar soit bénie. Porque se eu não tivesse sido Parce que preso, si je n'avais pas été mis eu en não prison, teria sido conhecido na casa do rei. je n'aurais pas été connu dans la maison Se du os roi. meus irmãos não teriam Si mes não me frères vendessem, ne m'avaient pas não tivessem vendu, vendido, ne m'avaient pas vendu, eu hoje não seria governador do aujourd'hui je ne Egito. serais pas le gouverneur d'Égypte. Tudo isso Tout cela contribuiu para o meu bem. contribuait pour mon E bien, o à seu mon bien. coração naquele Et son momento cœur à ce moment-là estava cheio de était gratidão. rempli de reconnaissance. Toda a dor Toute la me douleur trouxe a este m'a lugar. amené jusqu'à cet endroit. Aleluia! Alléluia. Posso ouvir amém, Est-ce que irmãos? je peux entendre amen? Seja corajoso no seu Sois caminhar. courageux dans ta marche. Seja firme no seu Sois seu ferme caminhar. lors de ta marche. E seja grato. Et sois Amém. reconnaissant. Há Amém. um coro que nós cantamos muito antigo. Il y a un chant que nous chantons qui est très ancien, Até aqui nos ajudou o qui nous Senhor. dit jusqu'à ce moment, le Seigneur nous a aidés. Por Jusqu'à isso maintenant. nós, C'est pour ça. Non, je disais Alléluia. aleluia, C'est pour ça que nous disons Ebenezer, Alléluia. Ebenezer, ele está aqui Il est avec nous. conosco. Il est avec nous ici. Nos ajudou o Senhor. Le Seigneur nous a aidés. Amen. Ce sont les paroles de ce chant. Os irmãos conhecem esse coro? Vous connaissez ce chant? Só para salvar o coro. Juste pour Até sauver. aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou. Existe em francês? Il existe en français? Qui nous Nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Amém.
Não existe versão La francesa? version française n'existe pas? Ah, je suis, nous a aidé le Seigneur. Non. Voilà. Amém. Ah, Glória a Deus. cool. Até aqui nos ajudou o Senhor. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous a Até aidés. aqui. Irmão, diga Jusqu'à comigo. aujourd'hui. Dites Até avec aqui moi. me ajudou o Senhor. Jusqu'ici, le Seigneur m'a aidé. Tem que dizer com força. Il faut le dire avec force. Jusqu'ici, le Seigneur nous a aidés. Vamos dizer todos em francês. Allons le Toda a dire gente tous en fala em français, francês. car tout le monde parle français. Jusqu'ici. Amém. Amen. Jusqu'ici, le Seigneur m'a aidé. Amém. Amen. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu. Até aqui me ajudou o Senhor. Jusqu'ici, l'Éternel m'a aidé. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Eu estou aqui Je suis ici, diante dos meus irmãos devant mes frères, porque o parce Senhor me que ajudou. l'Éternel m'a aidé. Quando José se revela aos irmãos, Lorsque José se révèle à ses frères, ele já não é dominado pelo ressentimento, oh, il ne se laisse pas dominer par le Por quê, ressentiment. irmãos? Pourquoi? porque ele compreendeu Parce qu'il a compris aquilo que o Senhor fez. tout ce que l'Éternel a fait. Amém. Tudo que tu tem acontecido, Tout ce qui t'est arrivé. não te preocupes. Ne t'inquiète pas. Deus tem um plano. Dieu a un plan. Deus tem um plano. Dieu a un plan. Deus tem um plano para a Dieu tua a un vida. plan pour ta E vie. esse plano Et ce plan, é para abençoar aqueles que c'est estão pour ao teu redor. bénir ceux qui sont autour de toi. Por causa Ceux de qui José, t'entourent. À cause de Joseph. o mundo não morreu à fome. Le monde n'est pas mort de faim. Por causa de José, À cause de Joseph. os seus pais não morreram à Ses fome. parents ne sont pas morts de faim. Ele, quando ele olha por tudo aquilo que aconteceu, Lorsqu'il regarde tout ce qui s'est passé, quando ele olha para a traição, lorsqu'il regarde la para a trahison, venda, la vente, para a prisão, l'emprisonnement, ele entende que tudo foi permitido por il Deus comprend que tout a été permis par Dieu para salvar muitas pour vidas, sauver de nombreuses vies, inclusive a sua y família. compris celle de sa propre Amém. famille. Tudo que me aconteceu Tout ce qui m'est arrivé foi para abençoar a minha a vida, servi à bénir ma mas para vie, abençoar as vossas mais vidas également pour também. bénir vos E vies. os irmãos vão me perdoar, Et vous allez me pardonner. mas eu não consigo entender Mais je ne peux pas comprendre na minha cabeça dans ma tête. lugar melhor do que este. Mais je ne comprends pas un meilleur endroit que Pode celui-ci. ser tão bom como aqui, Ça peut être aussi bon mas qu'ici, melhor do que mais este. pas meilleur qu'ici. Eu não consigo Je n'arrive conceber. pas à concevoir Deus cela. está aqui Dieu neste lugar. est ici, dans ce lieu. Gente imperfeita, Des personnes mas imparfaites, que aceitou a segunda oportunidade mais de qui ont Deus, accepté cette seconde chance de Dieu empenhados em fazer o nosso et melhor. qui veulent vraiment faire le Amém. meilleur, donner Deus le nos meilleur. vai curar Dieu va nous guérir das nossas feridas de nos e blessures Deus nos vai et Dieu capacitar va nous donner la ajudarmos os capacité outros pour aider em les nome autres de Jesus au Cristo. nom de Jésus-Christ. Porque a gratidão, irmãos, Parce que la gratitude, ela promove o perdão nos elle nossos corações. promeut le pardon dans nos cœurs. Amém. Glória a Deus, irmãos. Gloire à Dieu. A gratidão La gratitude promove o perdão. promeut le pardon. Amém. Se eu não tivesse compreendido aquilo que Deus fez na minha vida, Si je n'avais pas compris ce que Dieu a fait dans ma vie, Deus nunca iria me chamar. Dieu ne m'aurait jamais De novo. appelé à nouveau. Porque se tu tens um coração que não perdoa, Parce que si tu as un cœur qui ne pardonne pas, Deus não te pode usar. Dieu ne peut pas t'utiliser. Porque a tua salvação está em causa. Parce que ton salut est en cause. Amém? Se há uma coisa que é real, S'il y a une chose qui est réelle, é isso. c'est ça. A Bíblia diz, La Bible dit se tu não que perdoares, si tu ne pardonnes pas, Deus não. Dieu ne te pardonnera pas. Amém. Amen. Se tu não Si perdoares, tu ne pardonnes pas, Deus não te perdoa. Dieu ne te pardonne pas. E se Deus não te Et perdoa, si Dieu ne te pardonne pas, o que acontece contigo? que se passe-t-il avec toi? Se os irmãos não me perdoarem, Si vous ne me pardonnez pas, ça va. ça va. Deus me perdoa. Dieu me pardonne. Amém? Mas se Deus não me perdoa, Mais si Dieu ne me pardonne os pas, irmãos podem me perdoar. vous pouvez me pardonner. Por isso que o importante, irmãos, Alors, ce qui est important, é cair na graça de Deus. c'est de tomber dans la grâce de Dieu. Não é enganar os outros com C'est pas mentiras tromper les autres avec des mensonges e cair na graça das pessoas. et tomber dans la grâce, sous la Ma- grâce des Mas Deus personnes. diz: não, não te Mais Dieu aceito. dit non, je ne t'accepte Amém? pas. Uma das grandes regras da minha Une vida des grandes règles de ma é ser vie, sincero diante de c'est Deus, d'être sincère devant reconhecer Dieu, as falhas, as minhas falhas diante de Deus, reconnaître mes failles devant Dieu, mentir nunca, mentir jamais, levantar falso testemunho lever de nunca. faux témoignages jamais. Amém? Amen. Posso ficar mal diante de toda a gente, Je peux du coup me retrouver mal devant tout mas se le eu monde. estiver bem diante de Mais Deus, si je suis bien devant
Dieu. Não há problema. Il n'y a pas de problème. Não há problema. Il n'y aura pas de Em problème. Portugal, Au Portugal, usaram púlpitos para me deixar ficar mal on na a fotografia. utilisé la chair pour dire du mal de moi. Mas eu calei-me, fiquei com a minha Mais boca moi, je suis fechada. restée en silence, j'ai fermé ma bouche. Porque para mim, Parce que pour não é moi, importante ça estar n'est bem pas diante dos vossos important olhos. d'être bien devant vos yeux. Para mim é importante Pour moi, estar ce qui est bem important, c'est diante dos olhos de Bien Deus. devant les yeux de Dieu. Porque quando estás bem diante dos Parce olhos que de lorsque Deus, tu es bien devant les yeux de tudo Dieu, vai bem. tout va bien. Deus vai consertar todas as Dieu coisas. va remettre en place toutes choses. Gratidão promove perdão. La gratitude engendre le pardon. Amém. Até o faraó, quando ouviu falar dos irmãos de José. Même Pharaon, lorsqu'il a entendu parler des frères de Joseph. Amém. Os irmãos, acho que o faraó nunca ouviu José falar mal dos seus irmãos. Je crois que Pharaon n'a jamais entendu Joseph dire du mal de ses frères. É uma coisa que temos todos que trabalhar. Vous savez, c'est quelque chose sur laquelle on doit tous travailler. Amém. Amen. Todos nós temos que Nous trabalhar. tous, on doit travailler sur ça. Nunca falarmos mal do nosso Ne irmão. jamais dire du mal de notre frère. Amen. Amen. Glória a Deus. Gloire Eu à falo Dieu. por mim. Moi, je parle de moi. Nunca falarmos por mal moi. do nosso irmão. Ne jamais dire du mal, parler mal de nos frères. Amém. Amen. Podemos ter conflitos de On ideias, peut avoir des conflits d'idées, mas não falo nas costas, não falo mal de mais ne ninguém. parlez pas dans le dos, ne parle pas Não mal falo. des personnes. Guarda de o teu personnes. coração Garde ton cœur e guarda os outros. et garde les autres. Que Deus nos ajude. Que Dieu nous aide. Faraó, quando ouviu os irmãos de José estão cá, Le Pharaon, lorsqu'il a entendu dire les frères de Joseph sont là, não havia nada no coração de Faraó. il n'y avait rien dans le cœur du Pharaon. Os irmãos sabem, há Sabe. pessoas que têm o seu mal Vous savez, il y a des personnes qui ont leur mal e plantam no coração dos et outros. elles le plantent également dans le cœur des autres. E José podia plantar o seu mal Et Joseph aurait pu planter son mal no coração de Faraó. dans le cœur du Pharaon. Amém? Amen. Porque se ele plantasse Parce o que mal no coração de s'il avait Faraó, planté le mal dans le cœur du Pharaon, ele era amigo de Faraó. il serait l'ami du Pharaon, A Faraó lhe colocou governador do Egito. le gouverneur d'Égypte. Os irmãos, então eles falavam. Alors, ils discutaient tous les deux, ils parlaient. Amém? Então Faraó disse a José: Le Pharaon a dit à Joseph, aqui no Egito, ici en Égypte, sou eu que estou acima de il ti. n'y a que moi qui suis au-dessus de toi. Então eles conversavam. Alors, ils discutaient entre eux. Agora imagina, os dois Maintenant- estão a tomar um chá. Imaginez, tous les deux prennent un thé. E José começa a falar da sua vida. Et Joseph commence à lui raconter sa vie. Sabes, Tu sais, coitadinho de mim, eu vim de uma terra distante. tu sais, pauvre de moi, je viens d'un pays lointain. Eu sempre fui bom rapaz. J'ai toujours été un garçon bien. Tudo verdade. O meu pai gostava muito de mim. Mon père m'aimait beaucoup, tout ça est vrai. O meu pai fez-me Mon père vestido de muitas cores. M'a fait créer coudre un vêtement de beaucoup de couleurs, une tunique. Os plein meus de irmãos couleurs. ficaram com inveja de mim. Et tu sais, mes frères ont été jaloux de moi. Imaginas que eles tentaram me matar? T'imagines un peu qu'ils ont essayé de me tuer? Eles depois lançaram-me dentro de uma cova Ensuite, ils m'ont jeté dans un trou, dans une citerne, para os animais me comerem e pour me que les matar. animaux me mangent, me dévorent et me tuent. Mas depois lá me Et venderam après, aos ils ont décidé midianitas. de me vendre aux Médianites. Foi assim que eu cheguei aqui. C'est comme ça que je suis arrivée ici. E fiquei na casa de Et Potifar. tu sais, je suis restée dans la maison de Potiphar. E a esposa mentiu Et contra son mim. épouse a menti contre Eu fui moi. parar à prisão. Du coup, j'ai atterri en prison. E lá está a falar com o faraó. Et là, il discute avec Pharaon. O Hein. faraó gosta dele. Pharaon l'aime bien. Porque ele salvou a vida de Parce faraó. qu'il a sauvé la vie de Pharaon. Ele salvou a nação de Il faraó. a sauvé la nation du Pharaon. Então eles são assim amigos. Alors du coup, ils sont très amis. Faraó estava a ganhar muito dinheiro por causa de... Le Pharaon gagnait beaucoup d'argent grâce à lui. Faraó estava a enriquecer. Il s'enrichissait. Até com os sacerdotes ele enriquecia. Même avec les sacrificateurs, il s'enrichissait. Ele tirava tudo e dava em troca de comida. Parce qu'en fait, il leur prenait tout et en échange, il leur donnait de la nourriture. Ele era o único que tinha Il comida. était le seul qui avait de la nourriture. A economia de Faraó disparou. L'économie du Pharaon a explosé. Ele estava nas 7 vacas gordas. Il était dans les 7 vaches maigres. Primeiro vieram as grosses. gordas, depois as magras. Mas ele agora estava a aproveitar daquilo que Mais as gordas lhe maintenant, deram. il profitait de ce que les vaches grosses lui donnaient. Amém? Então ele e José eram assim. Alors, avec Joseph, ils étaient comme ça. Se José tivesse tido esse Si discurso, Joseph avait eu ce genre de conversation avec lui, os irmãos imaginem. imaginez. Faraó ouve. Pharaon maintenant entend. Os irmãos de José estão cá. Il entend dire, oh, les frères de Joseph sont là. Qual é a luz que vai brilhar? Quelle est la lumière qui va briller? Vermelho. La lumière rouge.
Os malandros Ah, c'est malin. que tentaram matar o meu Oh, José. ils ont essayé de tuer mon Os Joseph. malandros Oh, que fizeram isso ao meu oh, José. ils ont essayé de faire ça à Eles Joseph. estão cá. Ah, ils sont là, ces chenapans. Eu vou tratar deles. Oh, je vais m'occuper d'eux. Eu vou tratar deles. Je vais m'occuper d'eux. Eu vou mandar matá-los. Je vais les faire tuer. Eles querem comida. Ah, ils veulent de la Não, nourriture. eles vão ser comida para os Oh, mais ils leões. vont être de la nourriture pour les E lions. temos aqui uns cheios de Et fome. nous en avons quelques-uns qui sont affamés. Aconteceu o contrário, irmãos. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. Aconteceu o contrário. C'est tout à fait l'inverse. Quando ele ouviu falar dos Quand il a irmãos de entendu José, parler des frères de dos Joseph, irmãos de José, frères de Joseph, ele ficou feliz. il est resté heureux, Ele ficou joyeux. feliz Il est resté joyeux porque José nunca passou nada negativo para parce os que outros. Joseph ne lui a jamais rien transmis de E négatif au se a sujet de ses igreja quer frères. avançar, Et si l'Église veut avancer, nós temos de ter cuidado nous devons com faire aquilo que nós attention passamos avec uns ce aos que nous outros. passons les uns aux autres. Transmettons les uns Ninguém aux diz autres. amém, Personne ne dit que Amen, amém tão fraco. qu'elle amène si faible. Se queremos ir para a frente, Si nous irmãos, voulons avancer, nós nous precisamos devons de cuidar da nossa língua. faire attention à notre langue. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Nós precisamos ter cuidado com as Nous, nossas nous conversas. devons faire attention avec nos conversations. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Deus é o Deus de justiça. Dieu est un Dieu de justice. Entrega o teu caminho ao Senhor, Remets ton chemin à l'Éternel. confia nele Fais-lui confiance e Ele tudo fará. et il fera tout le reste. Quando entregas, Lorsque tu remets, não vais lá buscar outra vez. tu ne vas pas le chercher ensuite à nouveau. Amém. Amen. Eu quando fui aluno do Instituto Bíblico, Lorsque j'étais élève à l'Institut biblique, eu acho que já falei dele aqui. je crois que j'ai déjà parlé de cette personne. Nós éramos 3 negros. Nous étions 3 noirs. Eu, Moi, outro cabo-verdiano, un autre capverdien. e quando nós chegamos lá estava lá angolano. Et quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait déjà un Angolais. E esse angolano foi em 1986. Et cet Angolais est en 1986. Nós chegamos à escola, Nous sommes arrivés à l'école, eu e o meu amigo, mon ami et moi. éramos da mesma igreja, On venait de la même église. convertemos na mesma altura. On s'est convertis au même moment. Chegamos à escola, Et quand on arrive à primeiro dia l'école, de aulas, premier jour com a d'école, nossa mochila, chegamos. avec nos sacs à dos, on arrive. Só brancos naquela vila. Il n'y avait que des blancs dans cette ville. Vem negro disparado lá de cima, Et il y a un noir qui arrive comme ça de là-haut, que eu nunca tinha visto na vida. que je n'avais jamais vu dans ma vie. Ele vem a correr, Il vient en courant, ele salta para o meu braço, il saute dans mes bras, ele abraça-me, il m'embrasse. mas eu não o conheço. Mais moi, je ne le connais pas. Et moi, je reste comme ça. Depois ele abraça Ensuite, il embrasse l'autre. e nós ficamos a Et olhar. nous, on est restés comme ça, à se E regarder. ele já meio cansado. Et lui, il était déjà fatigué. Ele diz: eu cheguei a Portugal há Il uma dit, semana. oh, je suis arrivé au Portugal il y a une semaine. É a primeira vez que eu vejo Et um c'est la preto. première fois que je vois un noir. Ele estava mesmo contente de Il nos était ver. vraiment très heureux de nous voir. Então, a partir daí, Alors à partir de là, aquele rapaz, ficamos os 3 muito amigos. on est devenus Là, nous très étions amis libres. tous les trois là-bas à l'école Andávamos biblique. sempre juntos. On marchait toujours ensemble. Agora eu esqueci-me daquilo que eu ia dizer. Maintenant, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Qual foi a última coisa que eu C'est disse? quoi la dernière chose dont j'ai parlé? Amém. Nós temos que perdoar e não falar Nous mal. devons pardonner et ne pas dire du mal. Amém. Amen. Então, nós os 3 na escola, no Et tous les Instituto trois Bíblico, à l'école biblique, nós começamos a aprender on a juntos. commencé à apprendre ensemble. E esse rapaz, ele veio de Angola. Et ce garçon venait d'Angola. Ele não era crente. Il n'était pas croyant. Ele tinha hábitos diferentes. Il avait des habitudes différentes. Ele enganou o missionário. Il a trompé le missionnaire. Pascoal está cá, ele sabe a história. Ah oui, le pasteur Pasquale est là, il connaît cette histoire. Ele enganou o missionário Il a trompé le missionnaire para poder ir para fugir à guerra e ir pour para o Instituto fuir la Bíblico. guerre et pour pouvoir intégrer l'école E biblique. eu lembro na primeira refeição que Et fazemos, je me souviens qu'au premier repas qu'on a fait, lors du ele premier olha para a repas, refeição, il regarde le repas, nós oramos nous on prie, e ele faz assim. et lui il fait comme ça. Mas quem é isto? Isto é Moi, aluno je do me suis Instituto dit, Bíblico. oh là là, ça c'est un élève de l'école biblique. Primeiro culto da apresentação. Premier culte de présentation, Fazem apelo à salvação. on fait un appel au salut, Ele levanta o et braço. lui il lève son Eu bras. estava ao lado dele, eu agarrei o Moi j'étais à braço. côté de lui et j'ai baissé son bras. Tu és aluno. Je lui dis, toi tu es élève, Aceitação no teu coração. accepte-le juste dans ton Não cœur. faças isso Ne fais pas publicamente. ça publiquement. E lá ele começou a aprender. Et ensuite il a commencé à apprendre là-bas. Ele começou a aprender. Il a commencé à apprendre. A palavra de Deus começou a entrar no seu La coração. parole de Dieu a commencé à entrer dans son cœur. E uma das coisas que nós vimos na sua vida, Et une des choses que nous avons vues dans sa vie, ele era vingativo. c'était quelqu'un qui
qui se vengeait. Mas ele deixou essa vingança Mais para o il a lado. laissé cette vengeance de No dia em côté. que ele aceitou Le Jesus no seu jour où il a coração, accepté Jésus dans a son vida cœur, dele sa mudou vie a changé completamente. complètement. Já não havia raiva no Il n'y avait coração plus dele, de rage dans son cœur. a não ser amor no coração Il dele. n'y avait que de l'amour dans son Porque cœur. quando Jesus nos transforma, Parce que lorsque Jésus nous transforme, quando a gratidão entra no nosso lorsque la coração, gratitude entre dans nos nós cœurs, perdoamos aqueles que estão à nous nossa volta. pardonnons ceux qui sont autour Amen. de nous. Amen. José poderia ter se vingado dos irmãos, Joseph aurait pu se venger de ses mas enfants, ele perdoou os mais irmãos. il a pardonné ses frères. A gratidão e o perdão andam sempre juntos, La irmãos. gratitude et le pardon marchent toujours ensemble. A gratidão e o perdão La andam sempre gratitude et le juntos. pardon marchent toujours ensemble. Então, examina os teus relacionamentos Alors, examine un peu tes relations e nunca fales mal. et ne dis teu jamais irmão. du mal de ton frère. Amém. Amen. Confia que Deus vai fazer. Fais confiance que Dieu va faire. Entrega tudo nas mãos de Deus. Remets tout dans les mains de Dieu. Não lutes pela tua justiça. Ne lutte pas pour ta justice. Não lutes por justiça própria. Ne lutte pas pour ta propre Faz o justice. bem Fais le bien e ora por et aqueles que te prie perseguem. pour ceux qui te persécutent. Ora por aqueles que falam mal de Prie ti. pour ceux qui disent du mal de toi. Tenta amadurecer nesta área, Euclides. Et essaye d'être mature dans ce domaine-là. Tenta Euclide. crescer. Essaye de grandir. Amém. O Amen. nosso compromisso é com Deus. Notre engagement, c'est avec Dieu. O compromisso com José era com Deus. L'engagement de Joseph, c'était avec Dieu. Por isso ele nunca passou nada C'est pour negativo ça dos qu'il n'a irmãos. jamais rien transmis de négatif Amém. au sujet de Então ses frères. quando Faraó vê Alors os lorsque irmãos, le pharaon voit ses frères, ele diz: "Ih, os irmãos de José estão cá." il dit quoi? Les frères de Joseph sont là. A imagem que ele tem L'image qu'il a, lui, é se José é bom, c'est que si Joseph est quelqu'un de bien, os irmãos também são ses bons. frères aussi. Nem sempre é assim. C'est pas toujours comme ça. Mas a grande verdade Mais la vérité, é que quando nós conhecemos alguém, c'est que lorsque nous connaissons quelqu'un, pensamos que é a mesma coisa. on se dit que pour les Amen. autres, c'est la même chose. Eu quando vejo brasileiro, Lorsque je vois un Brésilien, eu penso que todos os brasileiros jogam bem futebol. je pense que tous les Brésiliens jouent bien au foot. Mas não é verdade. Mais c'est pas vrai. Há brasileiros que nem gostam Il de y a jogar des futebol. Brésiliens qui n'aiment même pas jouer au foot. O Joel não gosta. Joël n'aime pas, par exemple. Mas os brasileiros são os melhores do mundo no Mais les futebol. Brésiliens sont les meilleurs du monde au niveau du foot. E quando vemos brasileiro, Et lorsqu'on voit un Brésilien, esse é Ronaldo, il está dit aqui. oh, lui, c'est un Ronaldo qui est Se eu là. fizer uma equipa de Si futebol, jamais je crée une équipe de foot, o Joel vem para a minha oh, equipa. bah, Joël vient dans mon équipe. Porquê? Pourquoi? Porque ele é brasileiro. Parce qu'il est brésilien. Mas ele não sabe jogar a bola. Mais lui, il ne sait ele pas não jouer au gosta de foot. jogar. Il n'aime pas d'ailleurs. Amém. Nós agimos por aquilo que nós ouvimos. On agit en fonction de ce qu'on entend. Amém. Amen. E vejam aquilo que José fez. Et voyez ce que Joseph a fait. Amém. José não só tirou a mágoa do seu coração, Non seulement Joseph a enlevé la blessure, l'amertume de son cœur, como José Comme abençoou os seus irmãos, il a béni ses frères não maldizendo, en ne les maudissant pas, não falando mal en contra ne eles. parlant pas du mal à leur sujet. Que Deus me ajude. Que Dieu m'aide, Que Deus me ajude. que Dieu m'aide, Que Deus me ajude. que Dieu m'aide A não falar mal de à ne ninguém. pas parler mal de personne. Assuntos que eu vou calar, não dizer Des nada. sujets que je vais taire et je ne vais Não rien te dire. defendas. Ne te défends pas. Não te defendas. Ne te défends pas. Não sujes o teu irmão. Ne salis pas ton frère. Amém. Os irmãos foram todos abençoados. Vous avez tous été bénis. Porque a gratidão, irmãos, Les frères ont tous été bénis também parce que transforma la relacionamentos. reconnaissance transforme également les relations. Amém. E aquilo que nós falamos Et ce que nous disons, tem sempre o seu peso. ce que nous parlons a toujours son poids. Amém? Amen. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser prontos a ouvir C'est pour ça que la Bible dit que nous devons être vifs à entendre e prontos a falar. Não, prontos a ouvir et lents e à la tardios a parole. falar. Voilà. É o cansaço. Il avait dit l'inverse. Il Non, avait dit eu vim de férias. vif à parler aussi. Amém. Os irmãos até repararam, vim com uma cor Vous avez bonita. remarqué, je reviens de vacances, c'est pas la fatigue et j'ai une belle couleur. Agora o frio vai me tirar a cor. Maintenant, le froid va me faire perdre cette couleur. Os irmãos, reparem bem nisso. Remarquez cela. Prontos para ouvir e Prêt, tardios para falar. vif à entendre, mais lent à la Amen. parole. Cuida de ti, Prends soin de toi, porque vais cuidar daqueles que estão à tua volta. parce que tu prendras soin aussi de ceux qui t'entourent. Amém. Porque aqueles que te ouvem à tua volta Parce que ceux qui t'entendent, qui t'écoutent autour de toi, e nem sempre ouvem a melhor versão, ils n'entendent pas toujours la meilleure version. nem sempre ouvem com um coração. Ils n'entendent pas toujours avec un Manso. cœur humble. Porque quando um coração está magoado, Parce que quand un cœur est diz tudo que blessé, está no seu coração. il dit tout ce qui est dans son cœur, il parle de tout ce qui est dans son cœur. Gratidão
La gratitude ajuda relacionamentos. aide dans les relations. Amém. O teu olhar Ton regard não está na dificuldade que tu tens. n'est pas dans la difficulté que O tu teu as. olhar está Ton regard naquilo que Deus tem est feito para a tua posé vida. sur ce que Dieu a fait dans E ta na vie. forma como Deus vai Et dans la vai manière mudar comme isso Dieu va changer cela para abençoar a tua vida. pour bénir ta vie, Para abençoar a tua pour vida. bénir ta E vie para abençoar aqueles que estão et pour à tua bénir volta. ceux qui t'entourent. José semeou bem. Joseph a semé le bien. José semeou bem. Joseph a semé le bien. Tão bem, tão bem, tão Tellement bem. tellement bien. Que Faraó ficou Que contente quando viu Pharaon os seus est irmãos. resté heureux lorsqu'il a vu ses frères. Amém. Est resté joyeux. Pardon. Glória a Deus. Amen. Eu, Gloire à há Dieu. lugares onde eu vou, Il y a des endroits où je vais toda a gente não me conhece, mas recebem muito bem. où les gens ne me connaissent pas, mais me reçoivent très bien. Porque a pessoa que está lá Parce que la personne qui est sur place gosta de mim m'aime bien e falou bem de mim. et a dit du bien de moi. Já fui pregar a igrejas J'ai déjà été prêcher dans des églises em Portugal. au Portugal. Eu trabalhava muito com jovens. Moi, je travaillais beaucoup avec les jeunes. Foi assim que eu conheci a C'est Ruth, comme ça que j'ai connu Ruth, no trabalho com jovens. dans mon service avec les jeunes. E quando eu ia a igrejas, Et lorsque j'allais dans certaines os jovens, églises, quando voltavam para a les igreja, jeunes, quand ils revenaient dans leur église, ficavam contentes com os pastores do CB. ils étaient tous contents avec les pasteurs falavam du dos camp pastores. biblique et ils parlaient des pasteurs. Falavam de mim Et também. ils parlaient de moi Ai, également. o pastor Euclides, Oh, ils pastor disaient, oh, Euclides. le pasteur Euclide, le pasteur Euclide. Quando eu chegava à igreja, Quand j'arrivais à l'église, parecia que toda a gente me conhecia. on avait l'impression que tout le monde me connaissait. Uma vez, eu estou quase a terminar. J'ai presque fini. Uma vez fui fazer um funeral. Un jour, je suis allée à des obsèques. Aliás, fui assistir a um funeral. Je crois que j'allais assister uniquement. Eu fazia trabalho com toxicodependentes. Et je travaillais avec des toxicomanes. E eu conheci um rapaz chamado Jaime. Et j'ai connu un garçon qui s'appelait Jaime. E Jaime era um toxicodependente. Et Jaime était un toxicomane. Quando eu o levei para fazer os exames para entrar no desafio Quand jovem, je l'ai emmené pour qu'il passe tous Au ses centre de examens récupération. médicaux, pour qu'il rentre dans le centre de récupération, descobrimos que ele tinha SIDA. on a découvert qu'il avait le sida. E quando ele soube a notícia, Et quand il a appris la nouvelle, e tive que ser eu a lhe dar a et c'est notícia, moi qui ai dû lui donner la nouvelle, ele olhou para mim e disse: il m'a regardé, il m'a dit, a partir de agora à partir de maintenant, eu vou me drogar o máximo que eu puder, je vais me droguer au max eu vou me matar et je vais me tuer. fazendo isso. Je vais faire ça et je vais me tuer. E ele fez isso. Et il l'a fait. Eu não consegui movê-lo, Je n'ai pas réussi Eu orei à le por faire ele. changer d'avis. J'ai prié pour lui, mas só que eu nunca o abandonei. mais je ne l'ai jamais abandonné. Nunca o abandonei. Je ne l'ai jamais abandonné. Às vezes ele ia para um hospital, Parfois, il allait à l'hôpital eles já não aceitavam porque não tinham nada para fazer com et il ne ele. l'acceptait plus parce qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui. Eu agarrava nele, levava numa Moi, outra cidade, Je le hospital. prenais et je l'emmenais dans un autre hôpital d'une autre Ele ville. ficava lá dia ou Et lui, il dois, restait là-bas un jour mandavam ou deux. embora. Et du coup, après, on lui demandait de partir. E eu andava com o Jaime para cima e para baixo. Et moi, j'emmenais Jaime partout. Quando eu cheguei ao funeral dele, Quand je suis arrivée à ses obsèques, toda a gente olhava para mim com respeito. tout le monde me regardait avec respect. Eu não os conhecia, Moi, je ne les connaissais pas. mas todos eles olhavam para mim com respeito. Mais tout le monde me regardait avec respect. Alguns pensavam que eu era doutor, Certains pensaient que j'étais docteur. outros pensavam que eu era professor. D'autres pensaient que j'étais professeur. Só um ou dois é que sabiam que eu era Il pastor. n'y avait qu'un ou deux qui savaient que j'étais Porque era- pasteur. E sabiam todos o meu nome, Ils Euclides. connaissaient tous mon prénom, Euclide. E não diziam Et ils Euclides. disaient pas Era Euclide, mesmo ils Euclides. disaient vraiment Euclide. Era doutor Euclides. C'était docteur Euclide, Professor Euclides. professeur Euclide. E eu disse, achei estranho. Et moi, j'ai trouvé ça étrange. E trataram-me tão bem. Et ils m'ont traité si bien. E naquele funeral, Et pendant ces obsèques, eu descobri. j'ai découvert O Jaime que Jaime falava de mim. parlait de moi. A Parlait. tia do Jaime, La tante de Jaime, gostava muito do Jaime, qui aimait beaucoup Jaime, ouvia falar de mim. entendait parler de moi. Ela não me conhecia, Elle ne me connaissait pas, mas ela ouvia falar de mais mim. elle entendait parler de moi. Ela passou aquilo para toda a família. Et elle a transmis cela à toute la famille. Toda a família me conhecia. Toute la famille me connaissait. Todos lá do bairro, vizinhos, me conheciam. Tous ceux du quartier voisin me connaissaient. O Euclides que está a andar com o Jaime para cima e para baixo. C'est Euclide qui traîne avec Jaime partout. Quando eu cheguei lá, Et lorsque je suis arrivée sur place, trataram-me muito bem. tout le monde m'a super bien traité. É por isso que eu digo, irmãos, C'est pour ça que je dis, José falou bem Joseph a dit du bien dos seus irmãos. de ses frères. Amém. Amen. Aleluia. Amém. E lá ele recuperou. A Bíblia diz que ele deu mudas de roupa, Et la Bible nous dit qu'il a donné des changes de vêtements, ele deu trigo, deu pão. il a donné du blé, il a donné du pain, Ele carregou o carro dos irmãos. il a pris le char de ses frères.
A Bíblia diz que o faraó mesmo os incentivou a voltarem a ficarem na terra. Et la Bible dit que Pharaon les a motivés à revenir de chez eux et de rester là-bas. Eu vou lhes dar do melhor. Il dit, je vais leur donner le meilleur. Imaginem, irmãos. Imaginez, Os irmãos não mereciam, ses frères ne méritaient pas, mas acabaram por ter. mais ils ont fini par l'avoir. Não é a mesma coisa conosco? Est-ce que ça n'est pas la même chose avec nous? Ninguém merece, Personne ne mérite. mas Deus nos dá Mais Dieu nous donne aquilo que nós não merecemos. ce que nous ne méritons pas. E isso é a graça de Et ça, Deus. c'est la grâce de A Dieu. graça de Deus Ça, c'est la grâce de Dieu. vai para além La da grâce de justiça. Dieu va au-delà de la justice. Amen. A graça Amen. de Deus La grâce de Dieu vai para além da va misericórdia. au-delà de la miséricorde. Amen. Amen. A graça de La Deus grâce de Dieu, é dar aquilo que ninguém c'est merece. donner ce que personne ne mérite. Misericórdia Miséricorde, é não dar aquilo c'est que ne não pas merece. donner ce que tu mérites. Mas a graça de Et Deus la grâce de é Dieu, dar c'est aquilo que ninguém donner merece. ce que personne ne mérite. Amém. É como se o Tiago fosse roubar o meu carro. C'est comme si Thiago volait ma voiture. Ele quer ir dar um passeio à Il noite. veut aller se promener le soir. A Nathalie não lhe empresta o carro. Nathalie ne lui prête pas sa voiture. A chave está mesmo ao lado dele. La clé est juste à côté de lui, là. Ele leva as Lui chaves. prend la clé, Ele leva o meu carro. il prend ma voiture. A Nathalie vai acabar contigo. Bon, Nathalie va en finir avec toi. Mas isso é outra história. T'es mort. Ça, c'est une autre O histoire. Tiago leva o meu carro. Donc, Thiago part avec ma voiture. Depois ele vem com o meu carro. Ensuite, il revient avec ma voiture. Que justiça? C'est quoi la justice, là? Tens que me repor gasolina no Tu carro. dois me remettre l'essence dans la voiture. Tens que me lavar o Tu carro. dois laver ma voiture. Tens que me pedir perdão dos Tu dois me joelhos. demander pardon à genoux. E tens que me dar beijinhos nos Et pés. tu dois embrasser mes pieds. No dedo grande descalço. Et sur le doigt le plus grand, le pouce, et en plus des chaussées. Isso é justiça. Ça, c'est la justice. É ou não é verdade? É C'est pas justiça ou não é vrai? Ça, justiça? c'est la justice. O que é C'est misericórdia? quoi la miséricorde? Tiago, tudo bem. Thiago, Não tout va devias bien. ter roubado o meu Tu n'aurais carro. pas dû voler ma voiture. Fizeste mal, Tu n'as pas bien agi. mas fica entre nós. Mais ça reste entre nous. Estás abençoado. Vas-y, t'es Eu béni. não vou dizer nada ao Je ne vais Pedro, rien nem dire à à Nathalie. Pedro ni à Muito Nathalie. menos a irmã Encore Isabel. moins à la sœur Isabelle. Está tudo entre nós. C'est Acabou. entre nous, tout va bien. Isso é o quê? Ça, c'est quoi? C'est Misericórdia. la miséricorde. Qual é a graça? Quelle est la grâce? A graça é Tiago, La roubaste o meu grâce, c'est carro. de dire Thiago, t'as volé ma voiture. Gostaste de Tu conduzir as o meu aimé, carro? t'as aimé conduire ma voiture? Fica com ele. Vas-y, bah garde-la. Isso é graça. Ça, c'est la grâce. O que ele merecia Ce qu'il méritait, é o que eu disse no c'est ce início. que j'ai dit au départ. Mas aquilo que eu dei Mais ce que j'ai donné, foi a ça graça. a été la grâce. E é isso Et c'est que ça Deus que Dieu faz conosco. fait avec nous. Deus dá Dieu aquilo donne que ninguém ce merece. que personne ne Amen. mérite. É Amen. por isso que eu sou C'est grato. pour ça que je suis Eu não reconnaissant. merecia estar Je aqui. ne méritais pas d'être là. Amém. Podem subir grupo, por favor. Eu não merecia estar Je aqui. ne méritais pas d'être là. Mas Deus me deu. Mais Dieu m'a donné. Deus me deu. Deus me Dieu m'a abençoou. donné. Dieu m'a béni. Amém. José, ele acolhe a família. Joseph accueille sa famille. E ele garante que todos tenham uma vida em segurança. Et il veille à ce que chacun vive dans la sécurité, en A sécurité. gratidão de José La gratitude de Joseph restaura e fortalece relacionamentos. rétablit et renforce des relations, Traz des liens. reconciliação Ça e unidade. apporte la réconciliation et l'unité. Quando nós somos gratos a Deus, Quand nous irmãos, sommes reconnaissants envers Dieu, os nossos relacionamentos nos também relations se changent transformam. aussi. Amém. Amen. É momento da igreja orar. C'est le moment pour l'Église de prier. É momento da igreja ficar unida C'est le moment pour l'Église de rester unie e deixar que Deus estenda a sua mão et laisser Dieu étendre sa main e que Deus traga restauração. et que Dieu apporte la restauration Amém. E transformação nos et la corações. transformation dans les cœurs. Porque quando tu dás aquilo que a pessoa não merece, Parce que lorsque tu donnes ce que la personne ne mérite pas, tu ganhas o coração da pessoa tu para sempre. gagnes le cœur de cette personne pour toujours. Amém. Amen.